बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इरशाद खान। सबसे पहले आप ये वीडियो जानशीन शेखुल इस्लाम आमिरुल हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू, जुमियत उलमाए हिंद और सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, बहुत बड़ी शख्सियत आलमी रहनुमाओं में इनका शुमार होता है और 500 मुस्लिम बड़ी शख्सियात में भी इनका शुमार किया जाता है। हज़रत ने ये जो बयान दिया है कि ये बयान असल में दो वजह से दिया गया है। एक RSS के जो सरबराह है और दूसरा ये बताने के लिए कि इस्लाम ही कदीम मज़हब है, जो असल है और बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा मज़हब है वो इस्लाम ही है। पहली बात कि RSS के सरबराह ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि जिसकी बुनियाद पर ये बात कही गई। RSS ने कहा कि मुसलमानों को अपने घरों की तरफ भेज दे वापस, मतलब कि मुसलमान के आबाओ अजदाद जो थे वो हिंदू थे, तो इसलिए इनको वापस हिंदू बना दो। तो मदनी साहब दामत बरकातुहू वालों ने ये बात समझाई, ये बात कही जो कि सही बात ही है कि भाई हम आदम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, आप मनु को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं और आप ओम को मानते हैं। बात एक ही है और बात वो क्या है कि आप कहते हैं सबसे पहला इंसान कौन था, वो मनु मतलब मनुष्य जिसकी औलाद है, और मनुष्य के बाद अजाम हो गए भी आदमी को मनुष्य कहते हैं, मनुष्य यानी कि आदम अलैहिस्सलाम। और हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम के जो बाद जो सारी नस्लें चली, आदम अलैहिस्सलाम फिर पैगंबर, और ये जो आज तक जितनी दुनिया कायम है ये आदम अलैहिस्सलाम ही की वजह से है। तो आप मनु कहते हैं, हम आदम कहते हैं, हालांकि शख्सियत एक ही है। और आप ओम कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं भाई ओम का ना जिस्म है, ना उसका कान है, ना आंखें है, हर चीज़ से वो पाक है। हम भी कहता है अल्लाह ताला हर चीज़ से पाक है, देता भी वही है, लेता भी वही है, इज़्ज़त भी वही देता है, ज़िल्लत भी वही देता है। आप भी वही कहता है, हम भी वही कहते हैं। बात एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ओम अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है, मनु आदम है, आदम ही मनु है, ये बात तो ठीक है। लेकिन दूसरी जो बात, असल जो बात मदनी साहब ने कही वो बहुत ज़रूरी है, वो सुनने के काबिल है। वो कहते हैं भाई हमें अपने घर की तरफ ना लेकर जाओ, बल्कि तुम लोग अपने घर की तरफ लेकर जाओ, तुम लोग अपने घर की तरफ जाओ। हम अपने घर की तरफ नहीं जाएंगे, हम तो है अपने घर में, आपको अपने घर की तरफ जाना चाहिए। वो क्या है, वो इस्लाम, वो दीन। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते थे, मतलब मनु ओम की इबादत करते थे। मनु अल्लाह, अल्लाह मनु, ठीक है ना। मतलब ये कि अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है, मनु ही आदम है, आदम ही मनु है। तो आप भी ये बात कहते हैं, हम भी ये बात कहते हैं। चलो हम तो अल्लाह ही की इबादत करते हैं क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते थे। तो आप कहते हैं मनु ओम की इबादत करते थे, लेकिन आप लोग इबादत नहीं करते फिर ओम की, आप तो बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात, ये इस वजह से ये इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। मसला कोई नहीं है। मदनी साहब बार बार कह रहे कि भाई मैंने बहुत से लोगों से ये सुना, हर मज़हब के वहाँ पर लोग मौजूद थे,
وہ کہتے ہیں میں نے بہت بڑے پنڈتوں سے پوچھا، بہت بڑے لوگوں سے پوچھا، آچاریوں سے پوچھا، پنڈتوں سے پوچھا، ہر جگہ میں دیکھا، لیکن سب ایک ہی کہتے ہیں بھئی منو اوم کی عبادت کرتے تھے، اوم کا نہ جسم ہے نہ وجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، آپ منو کو جو مانتے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، بات ایک ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے اس میں بالکل۔ تو یہ بات اس طرح کی گئی تھی ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے بھئی آپ لوگ اپنے گھر کی طرف جائیں، ہم اپنے ہی گھر میں، ہم آدم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام دین اسلام پر تھے، ہم بھی دین اسلام پر ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، آپ لوگوں نے بتوں کی بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں، آپ یہ سنیں۔ اس بھارت دیش کا نام پڑا ہے، آپ ایسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے سارو دھرم کے سنت کوئی اس سے سہمت نہیں ہے۔ ہم کیول سہمت ہیں آپس میں مل جل کے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اور اس کے سوا یہ جو کہانی او منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں، سارا پلیٹا لگا دیا ایکتا کے ساتھ۔ یہ لوکیش آچاریہ جی ہے، انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، انہوں نے اختلاف کیا مدنی صاحب کے بیان سے، تو یہ کہتے ہیں بھئی یہ قصے کہانی میں بھی سنا سکتا ہوں، بھئی یقیناً سنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا مذہب نہ قصے کہانیاں ہیں، نہ کبھی ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہاں آپ لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہے تو آپ ہی قصے کہانیاں لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو یہ بات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ علمی جواب ہے نہ عقلی جواب ہے۔ مولانا مدنی صاحب کہتے ہیں بھئی بالکل انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا انٹرویو بھی آیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو ہے، انہوں نے ایک بات لوگوں پر واضح کر دی ہے، وہ اپنے بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔